Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita melangkah pada tangga acara selanjutnya, yaitu saripati acara pada pagi menjelang siang ini yang kami kemas dengan butir-butir tutur berhikmat dan mau'izatul hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Hadrata Syekh Al-Karim Ibnul Karim Raden Kyai Haji Khalil Yasin, beliau dari Kokob Bangkalan, Madura. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أما بعد. Ajudan Sepulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Wasi Hamzah sedari Pondok Pesantren Taman Sari Sesangat Abdina Amul Jaki. Ajudan Sepulja Kiai Haji Zainal Abidin. Ajudan Kiai Haji Abdul Mannan. Ajunan Semulja Kiai Haji Muhammad Fadl. Ajunan Semulja Kiai Haji Mashudi. Ajunan Kiai Haji Sahari pada enyuuna kisah ben insyaallah beni cuma dari keluarga Haji Bapak Fauzi ari mangkin seseporah seteja keluarga kaula ajunan sampun sete kalaben seteja pamausen kalaben seteja zikir kalaben seteja kenca dan seekaule kesempatan makin juga ni kira maki dak bangga sepo kaula ajunan sampun seta. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah ngiring kaula sareng ajunan asyukur dak ka Allah agatia Allah tak pernah ambu apa yang nikmat dak kaula ajunan dari nikmat iman, dari nikmat Islam, nikmat sehat, kesempatan makin kaula sareng ajunan paring nikmat sempat hadir alung polong kalaben orang seemul jaki Allah para guru para ulama acara saya sangat mulia iki kak dinto majelis zikir. Semoga kasayan kak dinto tak cuma paring aki etunya bisaos dak kaula ajunan sareng Allah, tapi sampai ke akhirat kaula sareng ajunan semoga apapun peteti orang mulia sehingga sateja hadir termasuk bagian dari orang-orang saya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam bukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi sekadi Gusti Kanjeng Nabi kak dinto apa tak kaula ajunan dari petengah puduh eki bekaterang ilmu sehingga kelaban ilmu seepek tak Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apitaaki antara sehak ben sebatil antara saya ben setak saya sehingga kaula sareng ajunan kelaban ilmu kak dinto insyaallah teti orang selamat dari dunia kantos ke akhirat. Bersemoga sateja hadir sateja sarabu kak dinto termasuk dari orang-orang sekenging syafa'aipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sailin. Selanjutnya pun tak langkung dak para rabu secara khusus dak para guru para alim ulama manabi dan kula dapat dak dinto lambat asli dan kula berangkat ni ke pukul petok karena memang jarak jauh harus 3 jam pas kita tambahi semua macet nang pasar Rumpen jadi tak langkung sepora dan kula lambat lagi.
Aslina beniku le selambat keng sampian sekak kantong ada gelung ki. Sekeng sampian makat koletung deki kan nyaman ku tak usah pidato lepas molek. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Allah Subhanahu wa taala ada bu dalam Al-Qur'an menceritakan panapa saya pernah itu buaki sareng Nabiullah Isa alaihi salam. Allah dabu dalam Al-Quran dalam menyertakan Nabi Isa dabu dah sekak dinto a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim fassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya fassalamu maka tining keselamatan alayya pane ke atas kaulah yawma wulidtu are eka di makaula elahiraki wa yauma amutu ben are kaulah epaseta wa yauma ub'atsu hayya ben are kaulah epaceke dari alam barzakh. Dari ayat kak dinto para alim para ulama kak dinto ada bahwa manusia kak dinto perlu selamat dalam telok tempat kak dinto Bapak Ibu hadirin. Setiap kaulah ajunan, setiap manusia perlu selamat etelok kenangan ben etelok tempat kak dito. Sepertama, yauma wulidtu ketika kaula ajunan elahiraki dak katunya. Artinya parlo keselamatan karena parlo keselamatan biasa nabi orang matura pah enyo onaki selamat seenya main kalaben amat salah. Bila kak dito ketika manusia lahir. Tiga sepertama. Senomor dua, wa yauma amutu ketika kaula ajunan sete, ketika sete kaula ben ajunan parlo selamat dalam barzakh ilmu kubur, sehingga eman kak diman mungkin ki anyama orang matura insyaallah beda tradisi tahlilan nggih situng 2 3 4 5 6 petok malah terkadang benih keroring tua makin nak kene tahlili nggih napa nggih terkadang datang ke sampai ngucami tahlili kak jangan kaki tandi tusah nyampit babang tinale lesa kepikiran tak kira minta sangkulan tanah budian tangan nak reko iki napa ki beri tahlili mun ngari beri kan maki tahlilan pendung kak nggih pendung ki tahlilan kanto ki pade maki laga bengkalan ki ada maki lagi kiai orang mun ngari beri jadi dengan sehari berisi pendung 16 akhirnya maki tak kiai mimpin tahlil ki jadi dengan tak pati apal pah mimpin yasin lebu reki. Ya sudah kita mari langsung pas sadaqallahul adzim. Aslina maca subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard berhubung tak pati apal pas tak neku subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Senomor 3 kak dinto wa yauma ub'atsu hayya are kak dimah ub'atsu hayya pacekeh boleh yaumal ba'thi hayya dalam kabadan nudi neng bekto kak dinto ketika masuk ke akhirat kaula ajunan parlo keselamatan boleh cuman neng hari kiamat kak dinto deki benih kelaben cara asalamet benih kelaben cara nang ke pengajian benih kelaben cara atahlil tapi kelaben nyuun syafaatul uzma syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma pon ibu ini pertama. Yang pertama manusia kak dinto puto keselamatan ketika kaula ajunan lahir dak ketunyak. Mangkana kaula ben ajunan ketika lahir ni kebeda selamatan malah mana bicara pun ulama orang ni kamakle selamat orang ni kamakle bagus tak cukup ketika lahir tok mulai bayi pertama kali tata cara meteti anak selamat ni keampun ia aja di sareng syariat. Iki dah bangji. Mun beda acara mantan biasanya mun beda acara mantan ni kai bodoin mun beda orang laki abini maka saya laki sebelum apolong bersibini epakon masuk ke dalam langker geluh ngala uduk pasepak mari ngala uduk saya laki masuk ke langker salah streda masuk ke langker saya laki ni ka salat sunat 2 rakaat nyaman salat sunat zifaf lastari salat sunat saya laki langker pak tekuk sona me akillah sam apa bok Besa laki sahaja jeng ceberak ni ketekuk sosona tibe kak. Nyaku nukuk sosona siapa bi sampean? Nukuk sosona tentang ke papi ya rengki. Jadi selaki mari apa jeng ni kedeberak cendera au besela geluh mari asela pah tekuk sosona sekancer teket bentanang sekanan macak wal asri
innal insana lafi khusrin al ayah sampai lestari baca telo kali pas serep wagi kata lempon ati sekacir nih sampai tekuk senika ding tibe nge cara ke geding tetangkem anak pejapun ulama menabi orang keluarga sebelum apolong ben sibini ngalaku kak dintoh maka anak ni kedekik si teti insyaallah eka waris teti anak si andi tobi'iyatus salimah otabah tobi'iyatus salamah selamat tobi'at dah orang ni kamun tabi'at selamat ala ko maksiat ni katodus kan anjing nabi ni ka perang tasengkap ketika perang betes ni ka padang kering kafir nyorot kanjing nabi selera ni kamira ma'ar anapa polan betes sampai toot ni ka padang tak sengaja tasengkap dek koreng kafir laki ni ka mun makin bini pahe berber benih kantong gi sebanyak ni keneng coba kak coba temur mun makin ni kemaksiat bu mun bahas pasar lah pasarnya mana kanjeng nabi la ada bu wa syarrul biqa aswaquha bak cubang tempat pasar mun bahas pasar lah saya bahasa pengajian enggak pengajian untuk makin bumbu ni ke jauh du mun pengajian mantang tunjuk konsep pas ada gula nik bin engkap biasa ni sedak ada ngumpan anak gula pidato tulis setengah jam pah anang nangis njak kapan nangis haram kalau pai cak beda gula pidato muka kenceng pas mau keluar beken ya mun kakula alhamdulillah jadi kan tak nyari king yang gak guling dengan nyari yang po tak nemu itu jangan gula mata ki pada ki jak gelak bu kaki saya kocak deh bu muni pasar saya ngocak sampai burdaan diberi osong burdaan keliling kan tu kaki burdaan dah bagus kayak ngapolong lagi bini ni ke kurang sayang gula teman kau jangan ke Sumenep mobil sampai macet rekseng malam pah auncoran cek benyang napa jangan gula ternyata aku tak macam burdaan ni kak laki bini apolong si bini neng ya dak saya laki bede budina pikir bi kudu makin lele burdaan je janggula colok ke burda mata ke tongkeng salapah akalampian kek mekek ke ngakui lejing jadi kan macam burda sing mal mapulung pun kayak laki ngakui celana ketan sing ngakui bak semua lempo lebur pada tahu lontong banyak gelu berleser ada tu jagelak kaki bok ada tu kata seletuk kayak kudu cak gula dalam mobil ke pikiran pula cak turun lagi cak gula bahagia abu apa cak bah repot dalam mobil gula melak padang bengkong dia mun pak medem ban supir kening tabrak bengkong di cak gula nyalip di luwet gula pikir boleh man mau bedir kari bedet aja lah pramila kak dinto bapak ibu hadirin saya mulyaki Allah enyo onak ki selamat amoleki keni ketika ampun emolai kelaban ibadah dak Allah anak nikah waris andi tobiat selamat seinsyaallah mula tobiat selamat alaku si tak pantes ni katodus manusia ni alaku maksiat ka dito tak sae iki na bangki nomor 2 ketika reng lake apolong sareng rajinah cepon ulama saya ngajak sampai tak nyebut asmana Guste artena paling ngak dek Guste Allah bahkan bukti haki enggak ada Gusti Allah bidzikri setan punten kalaban bismillah otabe kalaban doa sebiasa ia ceraki Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan apa-apa para ulama mik nganjuraki bahkan makon kak dinto ketika beda orang laki bini apolong asarin ternyata tak ingat dek ke Allah bentak nyebut asman Allah maka kongang apolong kak dinto campuri kalaban setan sehingga anak saya keluar bingkengan bisa jadi tetinak foto seandik betek tak sae andik betek coba andik betek tak sesuai kalaban ajaran-ajaran syariat Islam manter kauli sareng ajudan esapora abad selamat dari kak dinto amin Allahumma itu pertama lalu dalam proses kehamilan nikah selamati boleh bila selamatin ngandung nikah caipun ulama selamatan ngandung kak dinto seleres nikah umur 4 bulan karena beda hadis dalam kitab Arba'in Nawawi inna ahadakum yujma'u khulquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma kana 'alaqatan mithla dhalik thumma kana mudghatan mithla dhalik fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bikadbir rizki wa ajalihi saqiyun aw sa'id ketika 4 bulan dalam kandungan manusia
takdir etoles napa budian bekal teti orang lanceng umur, napa budian teti orang melarat, napa budian teti orang pejrah, napa budian teti orang setak pejrah. Kak dinto etoles ketika 4 bulan, mangka namun ajunan andi raja-raja na hamil dalam hamil 4 bulan ni kalangkong saya nguncengaki para guru para kiai. Tak kutubannya kak hunten. Pada sampean kondisi ekonomi tak memungkinkan, kedua ketelok tak apa-apa. Nyonaki mau saki surah Maryam biasa, terus surah Yusuf, terus surah Muhammad, terus surat ni kayak mau saki, mau saki Jailani, solawat Jailani. Jadi tak kutubah banyak raja katini kengki. Sekemampu nak, mampu ketelok, mampu kampa, mampu kalema. Masih penting itu aki. Cuman ematur ini kesebiasa beni 4 bulan, tapi petong bulan. Cuman pun tak pernah. Percaya dengan ada kelerona doa itu pun tak doa sama sekali. Pada 4 bulan tak sempat petong bulan. Kayak justru si umum petong bulan. Benih karo aja matur makin coba sampai ke Jakarta ni ke petong bulan. Makanya sampai ke Jakarta ni ke istilahnya nyamai selamatan 7 bulanan. Mi nyamai 7 bulanan soalnya perutnya maju pelan-pelanan. Sorbaja tingkepan. Apa tingkepan dia? Polan tabung melenting oleh nekep-kepan. Pelengaan. Pelet beteng. Nggih. Pelet beteng kan? Pelet beteng napa pelet kandung? Pelet kandung. Minya may pelet kandung. Polan oleh na alet-let bakto na tedung dia. Muni bangkalan inya may pelet beteng. Arapa minya may pelet beteng. Polan oleh na alet-let bakto na pat. Siapa cek kaja na nyampit beteng? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Asli nak 4 bulan ni keselamatan untuk masaya nak potoh, petong bulan kak din to selamatan untuk magempang rembi. Jadi sampian buk mun ngandung keselake paenga 4 bulan kak selamatin makle anang saya. Umur petong bulan paenga boleh bisa sampian kak, petong bulan kak selamati boleh mun mampu. Arap le makle kempang rembi para keluar le ya engki cak le petong bulan ka oyan tele mun para keluar len celen ki lekek negelu arap me agila le maksud telen celen aroma ka sele kosar reben penyempang ta ko huleku bereng nyande nya tepak kare ngapa dina ari pajak saran lagi lah ketika lahir beda proses boleh kenapa adzan sekanan ikomah sekacir makanya kak dinto sebiasa ampo tak sempat lebih semakin kak dinto zaman ampun modern banyak orang kak dinto lahir dek kebidan bapak ibu makanya kula ben sampian ketika andi potra lahir raji lahir ebidan ternyata pas bidan pandi nageluh langkong saya tinggal aja under pandi geluh ada ni geluh nggih. Anak apa sebab? Dan kula pengalaman ni bini ni kelahir dek ke bidan. Sampun anak ten kula keluar, bi ten kula ada dan nabi bidan ni kata beki. Mungkin dimen kat ente ki pandi na geluh ada ni deki. Bi kula kucak tinggal tahu sapan di ada ni geluh cak ni kebenik yang terakawaleman ko bi kula. Ada ni geluh kak kanto pandi deki benik yang ngajum atta kaya. Akhir apa makala bidan ni kaya beki. Tetimun panjenengan ngagungin raji lahir pas lahir bidan umpama pandi na sampun keluar tinggal pandi deki lestari. Nah ada ni geluh karena ada ni kan tak kutu abid. Nggih napa nggih? Kan tak kutu bede beni apa? Hayya 'alas shalah. Iman pada itu ketuaan ang sadet teh. Kan tak kutu lanceng ada ni karena beni ka abu aja ngak beni malek keding orang banyak. Dak pandek saus. Ben tak usah aja ka. Aja sepenting lah ya ada ni. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Senikah. Jadi umpama cang bidan pandi na geluh tinggal ada ni geluh jak sekejap ni ka ada ni beni ada apa aja ngani kengki. Sekanan adzan sekacer ikomah cek pun ulama pakon maus aki al-qadr sabenapa al-qadr telo kali pakon maus aki kulhu telo kali keng pelas tahari kak kulhu beni daya kulhu Allahu akbar sampai lastar telo kali al-qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai lastar telo kali maus aki kulhu sampai lastar telo kali pas orang lahir pas esekanan ia danin
ekacer ikomatin ekanan emosoki al-qadr tolokale sekacer emosoki kulhu tolokale maka cepon ulama anak selahir kak dintok jaga erak sabi Allah tak kira terasa kelakuan zina sama sekali sampai anak ni mati. Makanya mencerga Allah kau serang ajunan dia orang seandi nak foto saya nak foto kaul ajunan selamat dari kelakuan cuba erak seserang Allah amin Allahumma. Jadi ketika itu merupakan upaya, merupakan usaha, makle anak kula ben sampean ni keselamat. Karena lebih zaman makin ni ka, tak apa lebih zaman lambat makin ni zaman ni kecek ngakhir ampun kak. Ingin apa ki? Lebih makin ni tepan 2 tahun ni ka lockdown le setahun na makin PPKM. Sehingga masjid untuk daerah Madura aman kak. Mun dicoba ni ka masjid kan ni pagar kunci kapi makin. Malai Bangkalan Masjid Agung Ki Idul Adha kurang didik beda carok. Anak gara-gara tak bagi pabojangin coba pagar ni kunci kapi kak ibri bacan masjid ditutup sementara untuk umum untung pelengan ada masjid ditutup kan tu beda masjid pagar kunci ada ceng masjid ada pagar apa ni saya kunci yang ki ya kim ada pagar apa saya kunci kak maka nak syukur tu yang pelengan sampean saya nggak bagi bila cek ngalih di pelengan ni sampean ngalih ada emang ki lah 2 tahun sudah sekolah antak masuk gini apa gini ketina apa caranya pendidikan lewat daring sekolah lewat HP nak kena SD kelas 3 kelas 4 kelas 5 tak sekolah pahim lagi HP pahim beriin paket sekolah pun ten main game tambu sekali butuh tak butuh yang SMP yang SMA lu lebih membahayakan lagi HP nih kemaki pes kak gelanun nih kemaki pes bisa ngirim kotang mereka Mun kadung palang benih keroko tangga maki esene kena maki sekali. Haram mungkin ini ke bahasa kasar tapi ongguan nih kak. Mi tokang kula to mani kere mi binakan. Oh cang kula papanta kae nak aja. Itu mau cek kula lampu acara mai kirimin video ngak dia. Repot kula buka haram. Tak etengku eman. Sampian adik putra bini kak, yang laki HP katini kanila. Sabah ilmu kamar putra nabi bini mun malam tak keluar. Kunci labeng ngamun parlu bi sampian yesa. Keng mun putra na sampian ni kay ilmu kamar naku HP katini kak. Magi bade edem kamalengan sampian kay. Tak mun lambag idadeng HP karo nit ke sana. Karo SMS itu. Ngirim kempur paling ngepor lambag ni ngirim kempur kempeng. Ni mun saya kirim hari Kamis sedep Jumat malam. Tangki lambag. Makin punten benih kalau kempeng kak sih bisa kirim maki lambak ni kenil pun koma suara saya kayak digbi kopeng makin nil pun ni kebenih cuma suara bisa face to face makin ni bisa muak atau muak bisa video call jauh sebini beda ilmu kamar selaki beda luar king makin jauh makin beda tembong bisa mata muak makin bisa mapadeng muak bisa video call kak ada depan angki mengkoro muak ni saya papadeng kak mun lek ere papadeng sekali kiaman kalau oleh RC apa dong? Apa yang agak dah? Menter nak potong huluban ajunan di peselamat. Amin. Terkadang orang tua ni kapan pentai HP langsung memiliki HP. Ya, ada macam kok salah aku yang demi nak foto. Kuatang kok mikir muntang anak tak dapat dibik sekancaan kancan ku HP dengan anak tak ku HP. Terkadang sini kejuk dari sepo dan kulis sering ngebela iman kak diman reng tua ke anak ni kebeda 2 macam beda reng tua ke anak ni kan iser tako anak tak pada bentatang ke tako anak melas tako anak todus pertama beda reng tua ni ke eman arapa tako anak teti anak setak say kerena ajunan reng sepo napa tepak ke reng tua se eman napa tepak ke reng tua seniser mun tepak kering tua seniser sampean minta anak bagi pala niser ka iki nggih napa nggih keng mun tepak kering sepo seeman tak kebi bagi ka minta es krim benih keng tak beri keng mun dibagi ki na ngol-ngol nggih napa nggih benih keng eman reng tua minta HP tak meliaki benih keng cerik keng benih bakton nak kejo kulek-ku mun latua nak kulek-ku mun kakila keluarga cek karo keng situng magi beluk ka kalong HP na kina bangki beda-beton nah palagi yang perlu amin nge-game ya tang HP lah kami nge-game tak apa ada palagi yang nelpon na ilam lagi na net boy tak usah HP jerat jangan nih nangis anang mun sampean tepak kering tua seeman pah nangis anak nikah minta HP
Jauh babi sampean kebelah. Nangis nak pakai aja kaki je nangis. Cambu nangis. Tina kaki anguk nangis sesetia jong. Itu pun kaki nangis ya juran Allah ya akhirat gara-gara tak selamat markena HP. Daripada kaki setia mis sembik kok emilaki kapi seepentah. Keng kaki budan ya akhirat tak apurung beneng kok orang tuane swarga. Jelas iki. Ya kemakin bahaya kak makin. Duh ya Allah tak berdebik zaman lambek kak tak zaman kona. Lambek dia kekula mun giding bertapa merkosaan. Terus hamil di luar nikah. Nikah yang ngiding bertalam buat nikah coba borok coba tengah dan kuliah compok nikah makin kak beda telur orang yang compok nikah nak kini tatang ke kuliah nikah umur 15 tahun terpaksa dinikahkan karena sudah hamil di luar nikah selaki sekitar umur 15 tahun si bini nikah umur belasan kia tatang ke kuliah nih menikah telur cak ngocak tuh kok yang bermulai nih kuliah kak ini kuliah cerita saya compok nikah ini artinya ketin apa pengaruh HP ini luar biasa kak luar biasa makin bisa diakses bebas dari HP ini kak. Coba Kiai Haji Najih Maimun per bulan film porno yang masuk ke Indonesia ini kata orang sekitar 52 ribu film. Mun kuliah ben sampean bos pun tak kira woning kayak kita nyaki kadang udah nak sengki. Mun ku YouTube mun Facebook mungkin sampai kiamat kurang seminggu tak kira keluar engki. Mun ku ini kebela tukang kap dia beming komik tukang ki ya kada engki. Pramila kak ditoh manter nak foto kaula ajunan zaman sing akhir ketimangken zaman sebanyak fitnah ketimangken nak foto kaula ajunan peselamat sareng Allah amin Allahumma mari lahir iadani mari iadanin iqamah mari iqamah kenging sekitar petongare otabah sebelum petongare nikah beda istilahnya mana tahnik kenapa tahnik kak dinto kota betahannuk kak dinto nyari wak buaan semanis sewak buaan ni kebeni masaan dari apoy mana bi kitab ni ka sekempang ni ka buah kormah manis tapi beni masaan dia apoy tak oning pelengaan ni ka dua mau tak acem lagi wacem jelo lagi sepaling kempang ni ke gedang jadi mau sampai andik putra ini acabis ke kiai ngibu gedang sampean bedilepean ke benda kiai tahnik kiai anak tergula anyar lahir akhirnya bi kiai gedang nikah ideer king tak ideer dibi dari lesan nak keluar boleh sabak kecolong nak kana nikah pun ulama tafaulan wa tabarrukan minal ulama kalimat pertama kali saya masuk ke kopeng ni ke kalimat la ilaha illallah saya masuk pertama kali lesan kak dintok tafaulan wa tabarrukan minal ulama rekarena dari lesan ulama entor kadang gula ban sampean benih sini ke gula ki enggak tradisi lambak gula ki kini setiap bedereng rembi andi anak kini pun tetang kelebet minta aki copan toko bi ikut pakut deko bengkalan kan tu beda sini kan ada alhamdulillah pun yang lebet minta aki copan ya banyak sih masuk di pokok tebak di oper je samsu marbono yang lepas cedaki kapi ke dalam mengki ni tahnik orang soleh orang sae tafaulan wa tabarrukan minal ulama was salihin sehingga ia harap anak kak dintok teti orang saya juga ia harap anak kak dintok teti orang bagus juga amin Allahumma sampun apa tongare selamatna nak kanak gini kak dintok obuk ni kayak kunteng kak obuk ni kedeki sedekah emas mun berat setengah gram nikah setengah gram emas makanya mun obung kebo jak kunteng kapi tanya banyak baik bangki pak gram deki engki mau berat 5 juta aiki. Terus, kenapa boleh? Wa ayyuhsina ismahu. Nyama apa bagus? Umur petong hari pah asmai. Kenapa nyama sebagus? Mun lake nyama seh emodofaki dek asmana Allah. Nggih. Karena asmana Allah nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار lebih ke budi bi sampean sekam masih ganteng Abdul Jabbar Abdul Rahman Abdul Rahim Abdul Al nggih sare tibi ke baba seganteng otabah asmana Gusti Kanjeng Nabi asmai Mukhtar asmai Mustafa asmai Toha otabanya Yasin ada apa gila kan Yasin ni asmana Kanjeng Nabi kan nggih Yasin ni asmana Gusti Kanjeng
Buktena kula ben sampean ketika maca shalawat badar, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala Asjak terkadang reng Madura gula ki nyapo lambak watuan apa enya me sapa? Enya me demung. Enya me peta. Enya me polo. Lambak ka. Gula ki nyapo ni kok. Bode setretanan pulan tretana mati, tretana mati menahir pole. Adi letak mati nya me bungkel ni kok. Bode. Apa me bode ka? Apa seporane kakil beni sampai. Aduh ten seporane. Gimana bode ka bode? Aduh mintar ada kan kode nak dia. Aduh. Benas tajak ngucang kok. Tentang apa? Sini kepala enya mai bungkel mun ditanya kemudian siapa nyaman kake? Bungkel. Apa bungkel? Dicak Madura malaikat cak arep usul. Kula nyaman usuluddin kan gendeng ya. Tangki. Nyaman iki berpengaruh Kak. Makanya nyaman iki bagus. Nggih. Nyaman ke bahasa apa? Sepertama akhirat dalam barzakh manusia kak dinto bingkengan panggil bi ahsani asmaihim kalaban paling bagus nyaman manusia saya panggil keadaan malak itu dari nyaman keadaan kemudian nyaman si Abdullah panggil Abdul Malik panggil Abdul Rahim panggil kapi kemudian nika peta kayak panggil di budengki jadi bagian asma bagus nih kayak panggil makanya manusia nih kamu andi kesempatan haji sunat ngubah nyamah mun asmane setak saya sunat kayak mun lah bagus tak usah ubah tak apa-apa asli nah makelah tak haji sunat iyo beda ke bagus mun asmane kata saya jadi ketika lah iyo be itunya kebala umpama dibina foto natang bapak dia nyamakna Abdullah bin kok boleh jadi Abdullah ay serah tegesnya nyama asli dan serah jadi nyamai bagus boleh jadi bingkengan maklih panggil kelaban asma si saya nih kakak nomor 2 asma nikah mun tak sae kak mun andi anak nya mai tak sae nikah tak usah iya khairat itunya saos kak tak usah bah teti kiai teti ustad tu mun tak sae nya mana kak nikah tak anu ken perbatasan Jawa Tengah ben Jawa Barat nikah beda agama nyaman agama Jasun agama Jawa Sunda nikah beda nabi nak beda sing aku nabi pasere sing aku nabi nikah nyaman tokimin tak langkong tak kok beda kantung ada ge mun pah beda kapi kok la torona boy kai tajak ngono wah ngucak bodoh bocah boy papiar kok dekin ni kenyaman tokimin ngaku nabi kak mun tokimin ni kata usaha ngaku nabi itu penceramah boy kurang berit tangki baiklah para hadirin yang berbahagia ketika lihat penata acara tibalah kita pada intisari acara oleh karenanya marilah kita simak bersama mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Fadil Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Tokimin kita tiga ini kata berit kaiki apa nak boleh pas tetina nabi ini kan aku nabi saya juga tengah ni mumun nabi nak udah bersampian kan saya tangki kak ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini tanggi ganteng ketika ikan lagu apa nyaman ganteng Muhammad coba tuh kimin teti nabi pas sampean serakalan ya habibi ya tokimin marhaban ada mungkin absa abur kai jadi saya tak saya obe umpama panggil na pakun tak saya tapi beriin obe umpama nang ijazah nah bagus nyamai beri Muhammad beri Isra beri Abdullah sekali itu jelas lagi pas saya kada kemudian bekal panggil pertama ben nyamannya keberpengaruh kak cepon guru dan gula asmani keberpengaruh ke badan orang ini kemun inyamai Syafi'i biasa seperti kok beri sepada aji benar kapiung lagu lah mulia baik kamu lah tutup pepolanya ada awalnya ngocak deh tepat ngocak bentan lain deh sandal elang dikibat di matang sandal tan lain pon orang laki mun enyamai Zahri
Bah ngojak siapa kok ya? Entar dia tak cuba, benih cuba tak cuba. Entar dia terus akhirnya kaki. Punten dia tak cuba nih kak. Aduh kak Syahrini pantar gila kak Dim. Ampun, punten dia dem mengapa cerita nang. Madek kok ngucap boleh, boleh kok apa coba pentong di bawah. Punten iku boleh aja dengan benih coba kulit nggak ceritaan. Ni batu pak mi beda kapi je nak ni bukan. Kalau pai tak tanya gelu-gelu ide demu. Oh, sini orang ni kan senikah Zahri atau Suhri nikah asman kembang. Mi beda. Mi pada kapi dah menina deh. Ni lengkap. Tan kita tak dapat tiga lagi kadung kareng anu iku bala. Kurutan kula ada bu orang ini kemudian main nikah. Jadi atau Suhri. Ini kebiasaan orang yang sabar lemes kan. Kula tak unik saya kata kula tak unik. Toko lian lem. Punten nungguan. Orang anik boleh. Enyame Zahri, Suhri. Otabe enyame Zainul. Betul ya? Ini paham. Karena nikah secocok enyam aki ke bini cepon kurutan kula. Dan kula nikah ke imam. Dan kula nikah adik guru nyaman ke imam nikah di kantor nikah. Kantor polisi nikah masuk ke daje dari rumah. Nikah monduk ke sarang, atugas sependuk dan kula ngaji selama 4 tahun. Beliau nikah ngaji dek ke sarang. Gula pun tahun pak ngiring hataman dek ke sarang. Jadi debu na bamun, nikah bamun sa debu kak. Benih gula keng beda pak. Keng pun tenja tak coba nikah. Bahwa asma nikah berpengaruh. Cepon mun inyamai kak Syafi'i gula. Biasa. Kemudian jangan kau dikipah pentong ke dia di bawah. Macam belas siap kak Syafi'i tiga lah kak. Mun inyamai Zahri, Zuhri ini kebiasaan kalem orang lemes. Engki, apa? Karena Zahri Zuhri ini kan hanya kembang. Jadi aslinya bini kau tuh nyamai nikah. Zainal boleh, Zainal Abidin, Zainul Arifin. Ini kebiasaan orang yang lemes, kalem. Punten lopah medeng tengah gula mun Khalil ini ketegas keng genteng kak engki. Dia kan nunjuk aki bahwa asma ini kejadian ulama berpengaruh dah kau orang singakui. Dia kasih ngakui. Jadi beda antara. Tapi ini kebenih talazum, benih pahkotu punten. Bentak coba punten. Yang laki kalem ini kebagus aslinya engki. Sesai sekalem ni kesesai engki. Keng cuman cepahnya Zahri kapi pun pasane ke Zahri kapi kang. Semanggi leku repot engki. Keng umpama masalah tepak berarti engki apa ngaruh? Engki tahu ning, kuda tahu ning tak kenal kakak si Kak Suhri, Kak Zahri ni kepada tahu ning. Keng cepon debune ke Maimun sekak dinto. Bahwa asma kak dinto tak usah ke akhirat. Itunya saus berpengaruh dek ke orang seiyasmain. Engki. Aslina tak usah ke kitab, tak usah debune kiai. Secara akal saus kak. Mun beda orang nyamai Hasan. Hasan ni artinya bagus. Iya olok resa adi sampean. San Hasan. Ni kan senikah. Gus bagus kan senikah lagi. Dece pon ring pelengan mi pola tepak ka malaikat nulis bah bagus songku. Artinya asma kak dinto kuliban ajunan. Ketika bagus, kebagusan kak dinto nimpel dek ka orang ngah. Sehingga untuk apa ring asma artinya kak dinto kudu sesuai aki. Jelas engki? Paham engki? Letar kadang saya asma nikah nyamai setada artena. Kan kita kadung pulang ke Jakarta, lahir Jakarta, mulia habis ke kiai. Saya nyaman apa terana? Oh si tuan kak dinto Mbak Roro. Roro saya nanya Roro Kidul. Benihnya ma aslinya kak dinto anu kiai Fakrotun. Nah apa Fakrotun ki teman ngaji kuliah kiai debu Fakrotun mak genteng panggil Mbak Roro genteng. Nah ini ngerti Fakrotun sampean. Punten kiai. Napa kiai? Tekos Fakrotun. Tapi anaknya nyamai tekos lagi. Sing udah nikah, nikah Marina kiai. Marina. Ririn panggilannya Ririn ganteng. Nah apa Marina? Nah nyamalan cenga Marina Pasa kiai. Artinya apa Marina Pasa? Kita oning kiai yang pelan nembung serembi Marina Pasaan. Tetiwan pas serembi dari jeding pahanya Marina kemi nih kengki. Jadi asma kak dintoh pasai.
Jadi ketika buru kan saya kapi ki kula ki buru asma saya sebut ni ada secuba keng cuma bahas masalah pengaruh dak ka abang bahwa asma kak dinto berpengaruh dak ka orang sing kui asma kak dinto pramila kak dinto ketika ajunan kau kungi potra maka langkong saya asma kak dinto juga epa saya karena ketika asma kak dinto saya kasayan kak dinto bukan abeli dak ka orang ngah abeli dak ka orang sing kui nya kak dinto keng muni mature pun dan kak matune kah asmanah saya kapi karena ring matune ka asmanah ca Arab kapi ampun niki na bangki kan melarat mana matur paham hanya madadang diding sini kan melarat lagi Joko ini kan benih Arab nih kemun matur kan pasti Arab kapi Ma'ruf Muhammad Amir Amin kan sini ke matur ini kan pasti Arab kapi insyaallah bagus kapi karena yang matur kan itu saanyamai kiai kapi pramila dir ka dintok semoga kesayan ketika dintok sareng Allah Subhanahu wa taala ipalan keng matur sehingga ketika ampun asmana saya orang nurut saya amin Allahumma terus akikoh umur petong hari nikah mampu akikoh umpama bedenak kanak kini tak akikoin ketika umur petong hari ke sampun tua ngak kula ben sampian ni kesunat akikoh napa punten etapsil bi ulama mun lamba ketika embuk bekto nifas cek saking akikoh mampu keng tak akikoh maka kula ben sampian mangkin sila tua ni kesunat akikoh tibi lamba ketika embu ring sepo gula ketika alahira kitan gula ini lembek tu ni pas pak polowari atau besi bitakari cak akikoh mampu na punten mampu andi pesek yang tak akikoh maka mangkin sunat akikoh tibi keng mun lambek nak kalau tak mampu maka lah kalau tak sunat bagi semangkin tak usah akikoh jelas lagi pas petong hari kak dinto mun lake epa kon sunat marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum wa bi kutubikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سار البدر في داج من الظلام يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد pon jadi umur petong hari pas sunat biasanya kak mun laki ini kewajib sunat nggih Imam Syafi'i ini kan ada bu beni comaring laki makiring bini sunat ini kewajib cuman As-Syafi'i ya dari kelompok pendapat orang-orang yang mengikuti Imam Syafi'i berdesa aja bu mun bini ini kesunat mun laki wajib sepakat wajib kapi karena orang laki ini kebeda koncong gendi kasada beda kulfun oh ini koncong gendi nih sampean jadi kamu tak sunat nikah ketika asni beda lampat beda athara sehingga ketika abojang tak sah keng mun bini kan punten maka dari bini nikah keng mun cepot Imam Syafi'i wajib sunat mun ki kene umpama ki kene tak sunat makin umur 30 tahun di aja ki sunat kae takok kelenger dokter ya tinggal keng mun lakar ki kene menurut pendapat Imam Syafi'i wajib sunat umpama tua makin ternyata lambat tak sunat maka lengireng pendapat As-Syafi'iyah seada buaki hukum tak wajib tapi cuma sunat pon paham ki pon jadi proses masalamat anak mulai dari agabai sampai lahir sampai anyamai sampai sadaja kelak ekalakoh kak dinto cepon ulama keng untuk ngeputuaki makle anak kak dinto selamat akadiyah Nabi Isa adabu fassalamu alayya yawma wulidtu keselamatan eka andi kaulah
yauma wulidtu, ketika kau la ilahiraki lahir manusia katunya sepertama sepaling ika parlu ben ika penting gak dintonyo un selamat dek Gusti sepertama. Se nomor 2 wa yauma amutu, are kaulah mate ngadep dak Gusti. Nah ketimbang kene almarhumah dem makulah tak beda buku lah pon tikan ini kak ibu dibadah almarhumah Hajaromlah nggih oke almarhumah Hajaromlah Haji Jainiri Isman Arsiba nika kan sesete kabeh nika nggih nika ampun sete ketika kak dinto ampun sete salamatin ketimbang ken bi kaula ajunan sesete nika selamat kak jelas nggih amin Allahumma asli lagi dan kula sering ngebala iman keaman kula ben sampean nika asli mungkin abahas swarga reng palengaan kata palengaan lagi reng palengaan nih kabeh kula ku masuk swarga kan sampean nek bini saya Ibun Timur kabeh nika masuk swarga kabeh amin Allahumma ana apa sebab pertama kula ben sampean andi iman cekak yati sampai makin thank you kula ben sampean andi agamanya aman Islam pah setiap kula ben panjenengan nika ampun andi kuncina swarga bang sebang napa kuncina swarga la ilaha illallah makanya beda dimin beda debu senika miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah kuncinya surga ni ke benih beseh, benih kuningan, benih aluminium. Tapi la ilaha illallah. Setiap kaula ajunan andi kunci kadin. Masa mun adi kunci pas tak masuk akak. Nggih. Lan ku kunci tak masuk tak tahu mun tak kengela bengi sari tak dimetemu. Ai masuk aki lopot masuk aki tak cocok bida-bida pas kunci tega potong bolang. Lali berlabeng tak bisa libet cendela heuy ka iki. Pun tencen andi kunci pas tak masuk ah. Cepon ulama sateja kaula ben ajunan kak dintok bekal masuk surga kapi. Amin Allahumma. Keng coman seikat ro kula ben sampean beni coma karo masuk surga tero tak to rasaan ra. Kan nik seikat ro. Nik mun masalah surga kapi keng mun andi tu saki ikombe gelu ka. Ekor resep kana. Sungai madu dan susu tilam sutra berbulu itu. Surga tempat manusia yang bertakwa, tak seni kelambo. Tetapi sebelumnya insan yang penuh dosa akan dicanggrep di neraka. Api yang membara membakar tongkengnya. Asik ya kok. Mun sampai ngocak tarik si sumung kowe pendong benaku are. Are teti orkes dekir. Langsung metu asik kone lagu. Mun masalah swarga na swarga kapi. Keng manusia gak dintok. Mun andi tusah cangrep ke situng tempat seanya neraka. Orang Islam ni ke masuk neraka ni kak. Mun cepon kurutan gula. Kata abid kan. Ning petongare. Agak sampean. Tapah daftar bulan betong hari aja. Ten gula toman ngereng belag Ramadan ki. Toman ngereng ajen Ramadan. Gula aslina muntuk esenasen konang Bengkalan. Muntuk deka kayak Haji Abdullah Dahlawi ke Sarkasi ini ke gurutan gula. Karena pondok neka alumni Sarang Kepi sampai tugasan Kepi di Sarang. Gurutan gula dari Sarang. Akhirnya gula setiap Ramadan ini ngaji dek ke Sarang. Situng waktu dan gula ngaji kitab Mahasinus Syariah. Dek ke Haji Maimun Zubair secara langsung. Beliau ini kebahaja bu ketika mulang Mahasinus Syariah. Cong, orang Islam jebudian masuk neraka jadi tak abid cuma apit tongare. Itu mana daftar itu oleh saya? Ada daftar apa tuh? Bebeni macam sambian cek bunga bulan betongare. Orang Islam jadi masuk neraka jadi paling ngabid cuma petongare. Mun bade orang masuk neraka pah lebih dari petongare. Aja beni Islam jadi cong kafir je. Tak kira ongke kia. Lalu ke Maimun ni pah mau burus hitung ayat. Wa yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Wa yawman ben situng areh
inda rabbika akhirat ka alfi sanatin bitongen na pada ben 1000 tahun. Ada apa mi agak burung saya daftar dia. Ka alfi sanatin mimma ta'udun. Saare akhirat ka alfi sanatin pada ben 1000 tahun pitongan dunya. Tetimun petong ngare, petong 1000 tahun kula ben sampean masuk neraka. Mentir selamat dah kak. Tak usah ribuan tahun kak. Kula ben sampean makin nomor sebitek tak ada cah habis tersana kak. Padahal ni kenyaman neng di kepungan, di pesan, di bini, di sepeda. Mun pas neraka sebitek tahun ingat napa kak. Mun pas sampai 1000 tahun, mun pas petong 1000 tahun, tak usah ribuan tahun kak. Ibeng labengan neraka ni kesedia sandal ben pacak khusus orang yang masuk ke neraka. Jadi malaikat ni kata ada badan sandal ni kak. Takut dia lembeda beling ngebeda apa ada orang arah. Ibu sandal. Orang senetek ke sandal ni kak. Pak tu pak soko kita nyeting ke sandal. Otak ni kan ngalkal ampunan. Saking deripan. Kita masuk ke neraka ni ke luar. Ia bengaki soko netek ke sandal ni. Soko kita depa pak depa. Otak ni kalang ngalkal. Napa boleh pak masuk ke neraka. Ni ke petong 1000 tahun ni kak. Ni ke dalam medok. Padahal dalam jahannam ni ke bersitung curang. Securang ni ke khusus saki kau orang tak apa jeng. Nyaman curang raya Allah ada dalam Al-Quran fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Da curang raya ni kecai pun ulama seber dalam neraka jahanam ni kan ningke tak pati dalam orang mun yang telaki ke curang raya ni ke 1000 tahun tak depak ke bebe saare tak depak 1000 tahun tak depak. Abu, cak teking pelengak anda yang tak lagi bujang depak ke bebe kompoi boleh kan iki. 1000 tahun tak depak kan? Nika kita depak ke bebe. Pramila kak dintok, manter kaul ajunan. Benih cuma masalah masuk surga. Mun surga nak korla mate iman iki becekak Islam cekak ketikanya beitebu iman tak ngeltok surga kak. King ser andi tusak ki canggrep genduh kombe genduh ke neraka. Cem-macem bede 1 tahun, bede 2 tahun, bede 10 tahun, bede 1000 tahun. Abu 1000 tahun ni keberempa kak. Cak kula ben sampean tak tahu ke waktu 1000 tahun ni. Cak kula ben sampean ni kak 50 tahun sebitek tahun dah cak habis terasana. Pah neraka yo pur sampai ribuan tahun. Pramila kak ditok. Ni kesayar pagi kau leben ajunan mentir selamat dah. Amin Allahumma. Lah ketina pacaran selamat. Si pertama, bitan gule pada apa amangken mentir bisa ayam laki kak. Abu sajem kurang didik kak. Siapa sih toron ni? Mun sampean lanjut yang kita pucuk kare beden. Kacang ibu gemet. Aku le dapat kita ada masa kali. Ceramah kan. Kalau kita oleh gini, tapi tak nak pejak kleron TV lambat tengki kan? Eki. Sepertama kak, mun terus selamat ni. Sepertama. Mun bade orang tak terotoras seakan neraka langsung masuk ke surga. Sepertama. Kalimat la ilaha illallah ni kecak cuma baca ikan toh mangken tapi kalimat la ilaha illallah ni kutu kasanggup ketika saya itu artinya kalimat terakhir saya keluar dari lisan kutu kalimat la ilaha illallah sehingga aja pun ulama melalui hadis Rasulullah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah mun bada orang saya ternyata kalimat terakhir la ilaha illallah orang ni bakal masuk surga mi bisa setejetu sebekal ancor bekal esapora mun kalimat terakhir ni la ilaha illallah bahkan ulama ni kadabu hatta minal kabair sekalipun dosa ni ketu saraja gemet esapora asalkan kalimat la ilaha illallah kak dinto eka sangu ma makanya kanjeng Nabi adabu lakino mautakum biqauli la ilaha illallah sehingga orang pelengahan mun bereng mati ya cak kandai lain kandai la ilaha illallah mun lan orok buntek mun lecilan agulih ambu aki tak usah talken boleh kak jaga bayi aku akan delain sambil aja ge maca aki yasin makle toron rahmat Allah maca aki ar-ra'duh makle gempang keluarannya ba jadi tak usah talken tok antar kadang mun compok gule bengkalan ni kay talken ni tak bambu saari semalam tambu sekali kak e pakajo eta ketagi ka kopeng untung si mati ta enga ceng gara mak kodu ngasi talken salah lagu na lagu sing esbrengis ruwa Allah Allah. Aduh nemu di macam kok lagu aja. Apa nak boleh saya mati ya? Cak kule si beres ngiding aki merengis. Mulai sopu sampai asar tambu sekali. Allah. Asar ngarana sok ngocak ambuk ke. Kentebuk apa tak lemate kok. Arah apa minta cekel saya gua nemu king mati mak le male.
Ikan tibi empuk, cak gelak kaki sampo dah jadi pok. Ikan tibi empuk, kedi ngempuk ke lagu na cung santaan boleh kak? Allah, 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 apa? Mun kena sekat kali pemakai kemen dengan cat mana aja. Tidak kene kak, la ilaha illallah, seni kak, cak aja, sementing lagi ding. Korla cila aku li, ambuaki kak. Karena la ilaha illallah ni kesaking dari belas Allah. Tak usah makuli bibir, tak usah makuli colok. Cukup makuli cila bisa ada bu la ilaha illallah. Tapi makin sarangan apa makun bisa ada bu la ilaha illallah. Tak, mun la ilaha illallah lancang geluh. Takut kan pertengahan kita ada papah peke, takut mati kafir. Debu nasa Ismail Osman Azan Al-Yamani menyatakan, Al-Maki menyatakan, mun bada orang ada bu la ilaha illallah. Kan pertengahan kalimat kadin tu peke pah mati, maka pakun etoles asangu la ilaha illallah secara sempurna, secara kamilan. Beh, kan tak mari gelak jo. Maki tak mari cek lenguca, keng malaikat senyabut ngade geluik. Ongkuan deh kak. Nggih. Tapi mun la ada bu la ilaha illallah, dosa ni kayak sapora. Mun la dosa sapora, kita usahakan neraka kak. Langsung swarga pun Guste. Cang sapra kana. Iya cang tat holil gelak ko cang korla kalimat je kasangu makitu saraje pagemet. Oh ya munda ya kana mayu ngecok gelo iko. Arampo gelo. Ku lekuk kapan mati lepas maca la ilaha illallah. Tak bisa kak, tak bisa. Ulama adabu matan nas ala ma'as. Manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Banyak orang mati sebelum mati kikir geluh. Banyak tak banyak? Banyak orang mati sebelum mati apesuan. Banyak tak banyak? Bada orang mati sebelum mati ngaji Quran geluh. Bada apa tak ada? Ya bada orang mati sebelum mati ni kata lil bah mati. Tergantung kebiasaan na panggem pangalesan na kulaban ajunan kak. Kulan di cerita, ni keng cerita, tunging, tungat tu barang tak kenging. Belum tentu bener, belum tentu terjadi ongku. Keng cocok kada buna ulama matan nas alama as. Bi kula mangken cerita agi ni setuju sampean. Mak tak setuju apa guna cerita kula kak. Lambak beda orang ni ke ya cek pengajian ngani ka tak gelem selawatan tak anda zikir sengkak ka pengajian tak entar bur-lebur na alagu tok benar ka penarik ngelepah lagu tak buambu penarik bukti ni kecepon bur-lebur na lagu na megiset tetapi penarik lepah lagu ni keto anggur merah yang selalu memabukkan diriku penarik anggur merah yang selalu memabukkan diriku anggap penarik lagu ni ketak buambu situng bek tu ahli lagu ni kasi ya cek ngaji tak alem solawat tanda pejeng enteng ku tak pas mati ya kak ketika sakarat bi tatang ke italken ko pengah norok buntek kak la ilaha illallah ku tak pakai dek tak alem norok kak la ilaha illallah akeh dek tak gelem bita pah ngucak si mati ni anggur merah yang selalu memabukkan diriku anggap mati pasca asango anggur jadi kecil lagi keng tuging jangan buru keng tungat tu bareng tak genging keng cocok kada buna ulama matan nas alama as manusia bekal mati seiki bertergantung kebiasaan nah ilmu kopur ku tak yang tadi malaikat mungkar nakir cepon kaiki tanya aki bi malaikat ya fulan marrabbuka siapa pangeran nakake pah nang tenang nyampit anggur merah yang selalu memabukkan diriku anggap belum seberapa tapor bi malaikat junduar pai terus lagi dahsyatnya bila dibandingkan dengan pukulanmu membuat aku lesu darah tapor boleh junduar terus lagi sungguh dirimu teganya oh Nek keng tungeng ki tungat tu barang tak ke belum tentu terjadi keng contoh keng cocok ke debuna ulama napa sih biasa ekalako nek kesipekal iki bemati bi kaula ajuran alhamdulillah reng pelengan ahli zikir alhamdulillah reng pelengan ahli pengajian insyaallah kaula ajunan sete bingkengan dalam keberadaan zikir nek kecekak lisan kaula ajunan amin Allahumma. Makanya ketika tahlil la ilaha illallah ni kepada pak kata petembus cek terkadang kuleban sampean tahlil mana tahlil keng karo lesan tok makanya kuleban sampean makin ni kata ada asar tak mati lambe orang kan tak pati tepak cama cek yang tetep bujuk kan canggih
Arapah dari ate. Innallaha la yaqbalu min qalbin ghafillahin. Allah ni kata kena narema dari ate seenteng, ate setaenga. Ate kir keng ka ate lo tembus. Lambo ni ketembus ka. Maka dari lambo makita pati alim, makita pati bagus, dadi fuju ka. Kerja fuju yang betul, tangki. Tanya ki cerita, nah benih pak alim kapi. Ki fuju kapi lambo. Jadi beri makering mati atal-talan, beri sedati fuju ka. Mun sedati jerengkong makai jompo banyak iki. Apa lain? Jago lebih sampean makin tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi pun tahlil paksanya ke nasi dari keluar. Makin sampean tahlil ku tak sempat milih cukup sejak raja. La ilaha illallah kene la ilaha illallah. La ilaha illallah pan raja pak hisab deh. Ada muni kanto ta? Tak ada video na benih benggalan kita. Mentir selamat amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini yang pertama. Kenapa yang pertama? Hilang. Cek lebur ngasih dinari minta kita turun lelang kapi kak ya. Jadi muntero tak terasa neraka. Cek pun ulama kalimat la ilaha illallah ni kebeni cuma ika sangu mangkin tapi kau tu teti kalimat terakhir maka mula tu sana tada kau la ajunan bekal masuk surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi kau tu tandi dosa. Pasir orang setro tak terasa neraka, kau tu tak andi tu. Cara nak mata ada dosa. Sepertama aja pun ulama, la ilaha illallah mun eka sanggup mati, dosa ni kesepora. Tak usah eka sanggup mati la ilaha illallah ni kak. Beda hadis, man qara'a la ilaha illallah wa maddaha hadamat arba'atu alafi dambim minal kabair. Mungkin kau la ajunan tempo nang pahadabu la ilaha illallah bi khuduril qalbi kalaban ate khusyuk. Maka ketika kalimat la ilaha illallah ibaca palanceng hadamat arba'atu alafi dambim minal kabair pak butuh saraja ancor atal-talan kalaban kalimat kak dinto. Hebat tak hebat? Saya tak saya. Napa boleh iki mati. Jadi mun latu satada kulaban sampean tak kira masuk neraka. Nomor 2 ketinapa? Kulaban sampean tak pangki cek matina asangu la ilaha illallah. Artinya bisa saja saya mati ngibetu. Mun ngibetu berarti sebelum masuk surga masuk neraka. Kenapa cara nama letu sana tada mula orang terlanjur mati lekak dinto se parlo ibadah aki tahlil parlo ibadah aki ahon parlo enyo onaki sakora bi orang se odi teti ibu hajarom lah umpama kak dinto mati ngi betusah umpama kalimat la ilaha illallah benih kalimat terakhir saya kedebu artena ilmu berzah ibu hajarom lah andi tusah kenapa cara natusan dapat ada ibu hajarom lah minta sepora tak kira bisa karena ilmu kopur ampun. Maka kalau bencara tahlilih doa aki ketimang kenikah umpama ki bedengarin tusah nak dinto isapor sareng Allah Subhanahu wa taala. Beni canggula kanjing Nabi seadabun. Katina pun kanjing Nabi adabu ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya. Laulal ahya lahalakatil amwat. Makela pada ben gunung tu sana orang pelengah anda je mati. Pelengah anda je. Pada ben gunung kal jibal. Jibal ni kata pada ben jabal. Mun jabal situng gunung. Mun jibal ni ke banyak gunung. Tu sana cek banyak nganung gunung. Tapi wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum. Cek ke yaumal mahsyar tu sana tak ada sekali. Mula tak ada sekali langsung surga. Mik tak ada tu sana bidu'ail ahya. Gara-gara si odi akumpul makin tu akin. Maka dia benih kelakuan enteng makin ni kak. Maka Nahdlatul Ulama abda aki tahlil beniking tak raja biayana petong hari petong malam beniking tak lesok pak polo warena 100 arena nyibuna pentahun ia kholeh beni urusan demang king ni ka urusan maraja faidina tu saya pekemet tidak sekali pak kanjing Nabi adabu laulal ahya lahalakatil amwat mun sampai beda orang mati pak ada orang odik saat tu aki lahalakatil amwat celaka orang saya mati celaka artinya ketika itu aki ketimang ken maka sesetene ke bengal nyakseen orang selamat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Malah benih karo hajarom lah. Ajunan saya hadir kapi laki bini bak saya embong saya berembong. Ring sepona ajunan saya ampun sete. Umpama ring sepona ajunan gibetus saya lam berza. Ring sepona ajunan mangken gara-gara tah lil ki puru pada isa kora kapi. Amin kau teh. Allah iwa tu aki cengeng. Atau pak kare ngapa dina di masjid dejan. Anapa? Karena beda dabu. Tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid dari anak pamausan dari anak kenceran mun ka orang tua ni kata usaha khusus kak akili tibi ke atas senakin khusus ni kemun kering lain mun kering tua tak usaha khusus artinya benih tak usaha khusus
tak khusus saus mun kering tua ni ka depak napa boleh khusus. Jadi makin ni ke sepura kapi. Jadi mun pikir makin antara Haji Fauzi ben kula ben sampian, untungan kula ben sampian kak. Mun Ci Fauzi ni keluarga ni sepura wajar cak modal ri. Tanggi. Mun kula ben sampean kan tara model kak kanteng. Neng aku gelek, mereka gelek kacang yom pak boleh dah. Karo ni kesampian aku gelek neng ngawa mereka gelek kacang iba tak ada kan kadi beden kapi alhamdulillah. Me iba tak ada kek kiden lolong ko SD ni kacang kalau tak ada tak kiden lolong dah. Punten jala kare isi teka gini kesampian. Thank you kak. Keng cek teh ke niat tasakan de salah tayan bah keng bertemu kacang jadi bebe. Kuli kita ngakan sekali ke kacang aja kak iki. Entikel sehingga menterpada kenging sapora amin Allahumma. Mangkan saya paling untung sampean, tak usah merteng sound system, tak usah atanak, tak usah ke berkat, tak usah merabu kiai. Keng tinggal lengki, esapora tu sana sampean karena ngaji. Esapora yang seponah tu sana sampean karena sampean gelak pemausan bagus. Mangkana sampean tinggal kak tak usah nang ke pengajian, lantar ke pengajian datang ke bawah yang ki. Terga Allah pada esapora amin. Fassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nomor 3 keselamatan yang keperlu ketika kaula ajunan ibaca ke nek beni urusna kula ben sampian Kanjeng Nabi sebekal nyafaati Quran sebekal nyafaati orang soleh sebekal nyalameti mantir kaula ajunan pada teti orang sekenging syafaat amin. Sehingga ketika lahir kaula ben panjenengan selamat, ketika mati ilmu kubur selamat dari malaikat mungkar nakir, akhirat insyaallah masuk surga iki be Kanjeng Nabi amin Allahumma. Sekali tokeran kak sejam lebet ampun korang. Oh yang uncang TV engki. Emang gak ada apa-apa tuh mangken engki. Pidato ni saja, mun sampai setengah laku punya pidato kayak kemanto dan nariko. Korang berlebihan nyon sapora. Tak langkong kaki tak kok beda bahasa si bekasar, bahasa si tak pantes punten kayak ngegejo. Bunyi kayak nyentak, bunyi kayak keras kula kak. Punten. Lakara pidato ni kutu pasan tak apa. Mun kula pidato ni kayak ni suara kak sambian gitu. Itu kalau seni kebeni kayak kasar punten nyon sapora situ. Jebuk sapora ki buki. Mencari Allah tapangkin yang lain kesempatan. Menabi benar dari saya pada pak kebenaran kadin tafadhol dari Allah. Menabi salah omber dari keendengan puten kaulanya. Un sapora ben un pelerasaki. Sekali itu bisa sampaiaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.